नमस्कार दर्शक बंधु आपण को पूजा मोटिवेशनल ऑफिशियल चैनल को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आपण मानू इंग्राजी नववर्षर हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। जेहेतु यही इंग्राजी नुआ वर्षर आरंभ जनवरी 1 तारिख होता है। जनवरी मास आमर इंग्राजी मासर प्रथम मास। तो आमे पूरा विश्व यही इंग्राजी नववर्ष को नुआ वर्ष भाବରେ पालन करा जाए, किंतु आमर ओडिया नववर्ष होची पणा संक्रांति। जेहेतु कैलेंडर रे एही मासटी प्रथम रे आसुची, एही दिन आमे केउ काम करिबा द्वारा आमर धनर अभाव हेबो नाही, एही नुआ वर्षटी आमर केमिति भलरे कटिबो, नुआ वर्ष दिन किछि करंतु बा न करंतु एही पांचटी काम आपण माने निहाती करंतु। महिला हुअन्तु बा पुरुष हुअन्तु आपण माने एही काम निश्चय करंतु। तेबे चालंतु केउ पांचटी काम आपण मानक इंग्राजी नववर्ष दिन करिबार अछि से विषय रे आपण मानकु जणाइबी। आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं एही काम को आपण माने निश्चय करंतु। बेसी टंका पैसा खर्च हेबो नाही। एही उपायटी आपणଙ୍କୁ मालामाल भी करिदेबो। विशेष करी पुरुष माने जदि गोटाए जिनिस आपण निज स्त्री को उपहार रे देई देबे, खास करी एही वर्ष, तेबे आपण मानकर एही जीवनर उन्नति देखिबे। चालंतु आगो को कहिबी केउ पांचटी काम करिबार अछि एवं केउ जिनिस आपणक स्त्री को उपहार रे देबे। आपण मानकु एतिकी कहिबी जे जदि मो चैनल रे नुआ अछंती तेबे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर निहाती करि दियंतु। सक बंधु प्रथमे जानिबा जे नुआ वर्ष दिन केउ काम करिबा द्वारा घर को सुख समृद्धि आसीबो। प्रथम दिन समस्ते बाहर बुलिबा द्वारा नुआ ड्रेस पिंधिबा को पसंद करती एवं छोट छुआ माने अधिक तांको बंधु बा फ्रेंड मानक सह न्यू ईयर सेलिब्रेशन और शुभेच्छा जणाती एवं आमिष भोजन करिबारे प्राय लोक 90 ରୁ 90% पसंद करिथांती और एही दिनटी को एमिति पालन करिवे। दर्शक बंधु कहिबार माने जे जेउ माने आमिष भोजन करुछंती ठीक अछि एवं जेउ माने आमिष भोजन करुनाहाती अत्यंत भल, काहेकि ना जीव हत्या करी आमे कौनसी कार्य को आरंभ करि परिबा नाही। जनक जीवन नहीं आमे केबे भी भलरे रही परिबा नाही। प्रथम आपण मानंकु सकाळु कोण करिबार अछि, सुंदर कांड बा रामायण पाठ करिबार अछि, ब्रह्म मुहूर्तरु करिबार अछि। सेही दिन प्राय समस्तंक छुट्टी थाए। सेही दिन सुंदर पाठ रामायण गोटिए अध्याय पाठ करंतु एवं मोबाइल रे लगाइकी भी शुणंतु, अत्यंत भल। ब्रह्म मुहूर्तरु उठंतु एवं घरर मुख्य द्वार को सफा सुंदर करंतु एवं निजे सफा वस्त्र पिंधंतु। एही वर्ष सारा रामायण पाठ आपण मानंकु जेउ चमत्कार देबो विश्वास करि परिबे नाही। द्वितीय नववर्ष एही प्रथम दिनटी पड़ुची। घरे किछि करंतु बा न करंतु किछि मिठा जिनिस खाइबा निहाती प्रस्तुत करंतु एवं एहाकू घरे ठाकुरंको भोग लगांतु, कारण देवी देवता आमको जेतेबेले आमर नववर्ष पालन करुछे एहार अर्थ एहा आमर मृत्यु केबे आमे जानिनु, किंतु गोटिए परे गोटिए पाहाच चढ़ी चलीचु। तेणु भगवान को आमे मिठा भोग खाइबा को देबा एवं घरर समस्तका को भोग देबा एवं गुरुजन मानंकु आशीर्वाद नेबा। आमे भगवान को प्रार्थना करिबा समस्तंक जीवन नुआ वर्ष रे खुशी आनी दउ एवं निज निजर लक्ष्य चाकिरी बाहागर व्यवसाय समस्तंकु आशीर्वाद करंतु, आमे प्रार्थना करिबा। तृतीय निज घरर इष्टंक पाखरे कुलदेवींक पाखरे गोटिए घियर दीप लगांतु, समस्तंकर मंगला कामना करिबा। एही काम निश्चित करिबार अछि।
କେତେ ବି ପିକନିକ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏହି କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମନ ଖୋଲି ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। ମନ ଖୋଲାରେ ଦିନଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ତ ତୃତୀୟରେ ଯେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘିଅରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ କରିଦେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରୂପାର ମୁଦି, ରୂପାର ଚେନ୍, ରୂପାର ଗଡ଼ମୁଦି, ରୂପାର ଲକେଟ୍, ରୂପାର ପାଉଜି, ରୂପାର ଚେନ୍, କୌଣସି ଜିନିଷ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପହାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ବି ଦିନ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଉପହାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେମାନେ ନିଜର ଝିଅ, ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବହୁତ ଶୁଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରି ନାହାନ୍ତି ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ଚାକିରିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ସମୃଦ୍ଧି ଆସୁନାହିଁ, ଥରଟିଏ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଭଲରେ ଯିବ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବ। ଥରଟିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ଜାଣିବା ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 3ରୁ 4 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। କାରଣ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ, ବଳ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ କାହାର ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବା, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ନିବାରଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ରୁଟି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଶାଳାକୁ ଯାଇ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟଟି ବି ନିଜ ଜୀବନରେ 1 ତାରିଖ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନେ 5ଟି ଗଛ ମୂଳରେ 5ଟି ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଦୀପ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବେଲଗଛ ମୂଳେ, ତୃତୀୟଟି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୂଳେ, ଚତୁର୍ଥଟି ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ, ପଞ୍ଚମଟି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଏହି 5ଟି ଗଛରେ 5ଟି ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିଜ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ନିମ୍ବ ଗଛ କିମ୍ବା ଅଁଳା ଗଛ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଘର ପାଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଯେପରିକି ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଲଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେପରିକି ହୋଇଯିବ। ଏହି ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ କେୟାର ବା ଯତ୍ନ ନେବେ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ କାହାରି ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଯେ କାହାରିକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ପରନିନ୍ଦା ବା ପରଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଯେତେ ପାରିବେ ମନକୁ ସରଳ ରଖିବେ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଉ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି।
ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।